খরচ দ্রাক ফালাইনো ইয়াকারে মানো জলি জাগলাই ইনাই গন্ডা সরা বখাকস্তেনি থানানো গেরাও খাইয়াইকা বোমা বদল রক ককশিলজা জাক্কা খরকচা দ্রাগস ফালনাইনি নগ দ্রাগস মানমা উলব পুলিশ রমিয়া ইয়াকারে রহরহ নয় পাতি মুনো তুই সাইমানকা তিনি গন্ডা সরা বখাকস্তেনি 33 KB ni রতপাড়া কুসুম বৈরাগী মুঙই খরকচানি নগ বোমা বদল রক নাইটুক লাইনাই দ্রাগস বাই সামুआ थेबाजागनाय केसासक मानै रक बहायनो मानलायो नगर तुगलायै कक्सिलजा जानाय बरनि मुंके कुसुम बैरागी ताई बिन बेसला बृंदावन त्रिपुरा ताई बिश्वजित बनिक मुङै अ खरक तामनो रमलाइमानि बुमा बदलक रमलाइखा ड्राग्स नि केसासक कन्टेनमेन्ट न खबै बिन बेसला बृंदावन त्रिपुरा ताई बिश्वजित बनिक मुङै अ खरक तामरग्ल बिश्वजित बनिक नग नाइटुक लाइनाय केसासक ड्राग्स नि कन्टेनमेन्ट তাই মোবাইল থাইবা ন খবই রাং রক বাহাইনো মানখা বোমা বদলক ওর কুসুম বৈরাগীনি মুঙ্গই খরকচা বুড়া তাই সন্ন্যাসী মানে ওলব পুলিশক বন ইয়াকারি রুয় টাঙি বন ইয়াকারি রেখা হনैनाय ককশিল চালাই চাজা গ্যাং লাই ন জলি জাগै বোমা বদলক থানা গেরাও খালাयो আবনি ওল পুলিশক অ বরন থাङै হাইनो হাই रमैना हारानि मानांखा আবনি ওল ন थानानो गेराव खायमानि याकारि लायो बोमा बदल रक अबहाय इमनि पाइथागो कक्टमा थुमनायनो पुलिस साका अबनो तुइनाय नाइटुक मुं थाक्लायाव इने तंनाय गन्डा सरा थानानि बारजा मानजाब ओसि किशोर ओचय आबनो तुइनाय तेबो नाइटुकनाय हिनै आफरसे कक सामाबाय आमचाइनि लुकरक खादो जागलायखा लुकरक अबहाय केरम याखे तेबो सेरिवि तंनायखा अ पुलिसक खनै মাল নষ্ট না করতে না কিচ্ছু করতো না এখন তিনজন আরো আছে গ্রামের পুরান সব নষ্ট হয়ে গেছে আমরা বিশ্বজিতের হাতে নাতে ধরছি ধরে প্রশাসনের কাছে দিয়েছি ফিরা দিছি ঠিক হয় আর বাড়ি দিয়া চেক করছি চেক করে মোবাইল পাইছি 4টা ক্যাশ টাকা পাইছি বোর হাতে টাকাটা আর ড্রাগস পাইছি गन्डाछरा थाना अवैनाय दिनै जों हरिपुर एरियायाव बिश्वजित बनिक बाजाराव व्यवसायी बमासा ताई हरिपुरनि बरफ न ताई दुइजन बरना जों रमनानि रमैमाखा पाब्लिकनि साहाय्य पुलिसनि उद्योगनि बिथिङाव तो बरना यागो तेमन अभियोग दंमोन जे ड्राग्स अफ फालो ड्राग्स अफ नाव से अभियोग न बरना डिटेनशन जों नाय दङ बरना यागो तामो तंकरे आबन बिथिङाव ड्राग्स अफ मानजागि अंखानो प्राय 3 থেকে 4টা मोबाइल रक मानजाखा आबन बिथिंथि जों नायानो इ मोबाइल रक अदौ बरनि फायखा बाहायंखा कायसासिबनि खगजाक देंखा ना खगिदे नाका अबश्य पुलिस तदন্ত खायनो दिख्लायनाय बाकी तो तेवो जुदि गोबां जुक्त दंखाय आजाराव अबश्य तदন্ত बिथिंथि दिख्लायनाय